Okay, let's quickly mark. Kyk gou daar. The question 1 said you have to, and we are now marking that. Exercise 1, jy moes doen B, C, D, E, F en dan H, waar jy net gesê het, is it a function or not? And then the domain and range, you only had to do of B and G. So kom ons kyk gou daar. By 1B tot H, sal jy sien, ek het daar net vir jou gesê ja of nee. How did you test whether that is a function? We used the vertical line test. Nee, jy kon lekker jou liniaal gaan neersit het en net skuif oor jou boek. And see, does it touch the graph once or twice? Nee. Goed. Wanneer is dit nou weer 'n funksie? Wanneer hy hom? Een keer raak. Okay, when is it not a function? When it touches twice or more than once, could be 3 times, 4 times. Where you put your ruler. Okay, then the domain and range. Die waardeversameling en definisieversameling of B. Now B was a straight line, nee? So omdat hy nie stop nie, there was little arrows on the side. So that line goes on and on and on and on. So X values could have been anything. It goes from negative infinity up until positive infinity. So you could have written it like that. Of jy kon net gesê het, X is 'n element van reële getalle. Julle kan nou nie daai sien hierso nie, maar daar staan eintlik of. Okay, so you either use that way of writing it, or you use this way of writing it. Okay, so dis by die X-waardes. Dan, waardeversameling, the range. Again, it could have been any Y value, so that's why I can say Y is an element of real numbers. Of jy kon gesê het, Y is 'n element van tussen negatief oneindig tot met positief oneindig. And remember, it must be round brackets. Nee? Okay? Ja. Byvoorbeeld, wat ek het nou klop nou, ek sê nou ek het hier G na se of F en G se domain and range gedoen en ek het almal gesukkel en goed. Maar soos byvoorbeeld waar ons net 'n normale soos die grafieklyn sal teken, daai nog pyltjies aangehaal en die lyn deur op pyltjies gehad. Dit was uit onseker. Nou wat se nommer is dit? Ek dink wat jy van praat is wat die lyn deur ook 'n pyltjie het. Het jy dit nie dalk verwar met die X en die Y as nie, want hulle het ook pyltjies teen die kant. Hulle het vir ons ook so gee want Nee, maar onthou, die X-as en die Y-as. Julle almal weet nou waar sy is, né? Nee? Die X-as en die Y-as, ons hom teken. Ek gaan nog gou hierso vir jou wys. If we draw it just like that. That's our X-axis and this is our Y-axis, né? Nee? En dan sê ek sê net maar 1, 2, 3. But in actual fact, that line goes on and on and on. So that's why there's little arrows there. Ons teken nie vir hom tot by 100 en tot by minus 100 nie. Nee. So dis maar waar daai pyltjies. So moenie te mekaar af met dit nie. Alwaarna ons kyk is die grafiek self. Okay. Wat jy vir was dit bedoel want ek het dit van die een het was byvoorbeeld dit was net die drie doetjies sonder nou die ja. Dis dit ek gedink was dit net toe hulle grafieke teken want ek was toe onseker. Dis hoekom ek nie vir julle A-sinne gegee het nie, nê? Want by A is daar mos nou nie daar is nie 'n reguit lyn getrek het, was 3 random kolletjies gewees, nê? So daar's nie eintlik 'n grafiek wat as jy nou kyk na die X-waardes, daai eerste kolletjie en daai tweede kolletjie. Die eerste kolletjie se X-waarde is -3 en die tweede kolletjie se X-waarde is mos 0. Nou ek kan nie sê hy gaan van -3 tot by 0 nie want daar's nie 'n streep tussenin getrek nie. Verstaan? So elke kolletjie was eintlik sy eie grafiekie as jy dit verstaan wat ek bedoel. Nee. Waar by B en dis kom ek eerder hom vir julle gegee het, daar is jou dots connected. So dan vorm hy 'n reguit lyn. So dan is dit makliker om te gaan definisieversameling of waarde. En ons sal nooit vir jou sulke random kolletjies gee nie. Ons gee vir jou 'n grafiek, 'n prentjie. En ek dink wat ook afgepoint was waar daar 3 kolletjies ons die een gedoen waar soos byvoorbeeld by B waar dit so was nie. Dus ek het al select. Okay, maar onthou daai 3 kolletjies by B, almal van julle, sê net maar ek het nou daar reguit lyn. That's how we give it to you guys in the test. But
if you had to go and draw that line on your own, you would have plotted a few points first. Nee. En dan, na jy daai punte almal geplot het, dan het jy jou reguit lyn gaan trek. So dit is hoekom hy daai puntjies op die lyn het. Ek het alles reg, maar dit het my net so afgegooi met niks gelyk met ons die voorbeeld het. Alright. Res van julle okay? Good. So kom ons kyk gou-gou. So enige vrae oor die definisieversameling of die waardeversameling by B? Nothing at B. Okay, then G was that half a circle, and we actually did an example like that. Nee, so die x waardes daar, x is an element of, and then it goes from -2 up until +2, en omdat dit mag gelyk wees, sal jy sien blokhakkies. Nee. Okay? Then the y values, that goes from 0 to 2, and it can be equal to both of those. So again, block brackets. Goed. Enige vrae? Okay. Kan ek skip? Hands up, we're still copying? Of nog meer? Niemand. Great. Kyk gou daar by 2. By 2 vra ek vir jou beskou die funksie en jy sal sien hulle het hom so geskryf. Hulle skryf f double punt x. Nee, but that's the same as what we have over here, fx. Nee. Okay, so hulle sê vir jou die formule basically. The formula is fx is equal to minus 3x plus 2. Goed, nou sê hulle vir my, wat sal dit wees? Bepaal en stel dan grafies voor, f minus 2. So, dit beteken in die plek van x, in the place of x, I am going to substitute in minus 1. So over here, I'm showing that instead of x, I am substituting in minus 1. En as jy dit gaan uitwerk, kry jy 5. Okay. Dan by B, C en D, selfde storie. By B moes ek net gaan 0 instel in die plek van x. By C, 2/3 and a D, 2. Right, so that would have been a pretty straightforward exercise for you guys. Okay, let me hear. Any questions? Is julle reg? Goed, kan ek skip? Great. Okay, nou is ons by die reguit lyn. Now, this is actually, I had to give you that background information first. Now we're actually starting with the graphs itself. Ons gaan 'n paar grafieke doen. Ons gaan begin met reguit lyn en dan gaan ons hiperbool en parabool ook doen. Nee. Right, so straight line, you guys actually have dealt with in grade 8 and 9. Die vergelyking van 'n reguit lyn, die standaard vergelyking. Nee? Meaning the general equation that we always use is y is equal to mx plus c. Okay, nou, waarvoor staan daai m? What is the m for? That m is actually the, wie kan onthou? You can remember from grade 9. Die gradient, mooi. M is the gradient. Right, what will this c value? Daar sê, daai c waarde is jou y afsnit, the y intercept. Okay, goed. Nou, as ek vir jou 'n vergelyking gee, and I want you to go and draw that graph, and this is also, you did this in grade 9, nee? We've got to look for two things. So kyk, skryf daar vir jou, as jy, 'n grafiek moet teken, if you've got to draw a graph. You have got two steps that you have to follow. Step 1 is get the x-intercept. Now, how do we get the x-intercept? Nou, ek gaan gou vinnig hierso vir jou teken dat jy gou weer so 'n bietjie kan onthou. Want jy het 10 en alweer vergeet. Okay, hierdie is mos my y-as.
and the horizontal one is my y-axis. So if I were to draw a straight line here, good. So the x-intercept would be over here. Nee, daai is jou x-afsnit. X-intercept basically means where it cuts through the x-axis, right? Okay, now, what I want you to remember is, on that x-axis, what would the y value always be? 0. Nee, so die maklikste manier om jou x-afsnit te gaan kry is, gaan maak vir y 0. Okay, so to get the the x-intercept, I'm going to make y equal to 0. I'll do examples just now. Right, that's step 1. Step 2, we've gotten our x-intercept, so now we want our y-intercept. Jy soek nou jou y-afsnit. Waar sit dit op my grafiek? Kyk gou hier, sien jy daai punt is waar ek deur my y-afsny. So this would be my y-intercept. Does everyone understand? Okay, and again, everywhere on that y-axis, what would x be? 0. So to get the y-intercept, I am going to make x equal to 0. So mark x gelyk aan 0. Okay. You guys fine so far? Right, so let's look at an example. Can I skip? You still copying? Okay. Not yet, no. Ek weet jy wil baie graag hê ek moet ja sê. Dis nou jy sê kom ek sê nog nie. Kyk, gou hier, please remember that when you draw a line, jy moet vir my aan die punte maak vir my pyltjies asseblief to show it doesn't stop there, it goes on. Nee. Goed. Can I go? Right. So, I now give you nee, ek joh. Laat ek daai nou uitvet maar. Right, so the first one that I'm giving you is y is equal to 2x plus 4. Right, so ons wil hom nou gaan teken. So what I'm going to do is, step 1, I'm going to make x equal to 0, want dan kry ek mos nou my y-afsnit, nee. Is julle reg? Right, so I'm going to make x equal to 0. So y is equal to 2, and then instead of x, kyk daar's my formule mos, nee? In plaas van x gebruik ek nou 0 plus 4. Right, so dit beteken dat y is dan 4. Is julle reg daar? Dis my y-afsnit. Goed. Kom ons gaan stel nou, step 2. I want to get my x-intercept. I know in the previous slide I said step 1 is x-intercept and step 2 is y-intercept. Maar dit gaan nie verkeerd wees as jy dit andersom doen nie, nee? Jy moet net die twee afsnitte gaan kry. Alright. Okay. So now I want to get the x-intercept. So I'm going to make y equal to 0. So then 0 is equal to 2x plus 4. Is julle nog reg so ver? Right, so we take the 4 we take the 4 over, so then I'm going to have 2x is equal to minus 4. We divide it by 2 on both sides, so x is minus 2. Nee, is julle reg so ver? Okay, so let's go and draw that graph. So, first things first, draw your axis and name
your axis. Okay, so pyltjie, dis my y-as. Pyltjies, dis my x-as. Jy moet jou asse benoem. Okay, you've got to name your axis. Right, now we know this graph is going to cut through where y is 4. Okay, so kom ons gaan maak 1, 2, 3, 4. Ek wil net gou vir jou mooi skryf. -1, -2, -3, -4. Julle het mos al hierdie gedoen, né? So ek praat nou nie weer deur nie. Jy het dit almal in graad 8 en 9 gedoen. Okay, right. So we know it's going to cut through where y is 4. So yeah. Nee. En ek weet hy gaan my x-as sny by -2. Goed, so kom ons gaan trek gou daai lyn. Kom ons hoop my lyn is nie skeef nie. Wat sê? And I do not stop there because we said at the end of that little arrow, at the end of the line, I have to have, en nou kan ek sien waar my dingetjie eindig, maar toe maar moet ek 'n pyltjie hê. Okay, are you guys fine? Is julle reg? Okay, now they're not necessarily asking that now, but since we're here, I want to quickly just say that. As hulle dalk vir jou vra, jy moet vir my daai y afsnit in koördinaatvorm gaan skryf, coordinate form. Nee? You can have a look at it over here, but you must be able to know and see it from there as well. So if I write this in coordinate form, what did we say the x value is here? X is 0, nee. Sien julle daar ek vir x is gelyk aan 0 gaan instel. And the y was equal to 4. En dit is presies wat jy hier ook het. Sien julle daar? Do you guys see it? X is 0 en y is 4, nee. Alright, kom ons doen gou net die x afsnit. Daar was x gewees -2 en my y is 0. Maar jy hoef dit nie so te skryf nie. Jy gaan jou punt kry hier al. I just want to show you guys that if they maybe ask you to get the y-intercept and write it in coordinate form, then that's what they want. Is julle reg? Okay, any questions so far? Are we good? Can you try one on your own? Kan ek maar gou gee? En op wie skryf nog? Good. Okay, y is equal to a third x plus 6. Onthou, 2 stappe, né?
Klink so padda. So krak maak. Hoor julle dit? Huh? Ek hoop nie dat is regtig is. Ja, teken hom ook, né? Wat, né? Kyk tog, het jy jou hele bladsy vol geteken? Oh, gelukkig, dis hoekom ek dit vir julle doen, dat julle net so 'n bietjie van 'n hint kan kry. Because then I'll need lots more space. Maar ek kan mos net nog hierso gaan 18 wees. Ek gaan nou gou praat oor dit hoor. Okay, right, kan ek maar doen? Goed, so kom ons kry gou eers die y-afsnit, né? So the y-intercept. To get y-intercept, let's make x equal to 0. All right, so it's going to be y is equal to 1/3 times 0 plus 6. So y is dan 6. Nee, right, waar gaan dit lê? Daarso. Nee? Is julle reg? Right, now we do the x-intercept. And how do we get x-intercept? We say we're going to make y equal to 0. So dan gaan ek hê 0. Oei. 0 is gelyk aan 'n derde x plus 6. So let's take it over. So 1/3 x is equal to minus 6. So x is dan minus 18. Sorry. So x will be minus 18. Okay, now my minus 18 is going to be over here. Nee, is julle reg? So let's go and draw that line. Nou moet ek mooi maak. Kyk. Ek het my skills geoefen. The export. Okay, right. So do you guys get that? Are you fine? Good. Wie het hom 100% reg gehad? Great. Okay, now, whenever you've got to draw a straight line, like we had to do here, ek gaan nie so lelik wees met jou nie. Ek gaan vir jou die as gee. En jy moet net gaan teken, want as jy nou eers moet gaan besluit, en party van julle, jong, kom ek wys gou vir julle, nee? Want ek glo daar sou 'n paar hier ook gewees het. Whenever you have to, it's never going to happen, maar ek sê vir jou dat jy weet. Whenever you've got to do your own axis, jy kan nie hier sê, okay, 1, 2, 3, oeps, 2, 3, en dan gaan skiep jy sommer hierso, 5, 10, 15. What's going to happen? Your whole thing is going to be skewed, want alles is nie in proporsie nie, okay? So whatever you do for the x-axis, you must do for the y-axis. Ja. Jy kon, ja. So jy het byvoorbeeld gehad 6, 12, 18. Yes, perfect. Dis doodreg, né? Just now she asked, can't you count in 3s? You could have done that as well. As long as you do the same thing with both your x and your y-axis, sodat dit als in proporsie gaan wees, want anders gaan jou lyn glad nie reg lyk nie. Dan gaan hy so moet gaan. Okay. You guys good? Okay, nou, die volgende deel gaan oor die gradient. The next part is about gradient of the line, positive and negative gradient. How do I know? Ja, man. Nee.
Okay, kom ons kyk gou-gou hierso. Ek gaan vir jou sê gradient. Gradient. Okay, now obviously when I give you the gradient, or when I give you the equation, for instance, y is equal to minus 2x plus 6, that the coefficient of x, nee, die coefficient van x, that's your gradient. So if it's a negative number, your line is going to have a negative gradient. Is julle reg? Okay? As jy byvoorbeeld dit het, y is gelyk aan 12x minus 1. Now over here, my gradient is a positive 12, so that means positive gradient. Nee? So dit is wanneer jy die vergelyking het. Nou, hoe weet ek by die prentjie? How do I know at the picture? Now the people that was in my class last year, okay, bygesê het was lockdown, so jy het nie altyd voor my gestaan nie. But how we did it, nee? En hoe ek dit onthou? I'm right-handed. So my right hand, sorry vir die online mense, my regterhand is my slim hand, my positiewe hand. Nee. So if I were to lift my right hand up, that is a positive gradient. Okay. Ek gaan nou vir dit teken ook. My linkerhand is my dom hand, my negatiewe hand, nee? I can't write with my left hand. So that's my negative hand. So if I were to put my left hand up, that is a negative gradient. Okay, so that's how I remember it. So basically, if the line goes, if the line goes that way, which hand did I put up? Right hand. So this is a positive gradient. Okay, positive gradient. And if the line goes that way, which hand did I put up? The left, so this will be a negative gradient. So as jy nou links is, sorry, nou as jy skroe, dan weet ek om jou te help. Dan moet maar maak of jy ek is. Okay, kan ek gou terugskiep? Ek wil net gou kyk of julle lekker kan, of julle dit lekker verstaan. Remember, in a nutshell, what is gradient? We, ek dink altyd aan 'n bult, nee, a hill. So, the gradient of that hill means the steepness of the hill, nee, hoe styl hy is. Okay, is julle reg? So dit moet 'n helling wees. Another word for gradient in Afrikaans is helling. Nee, en dit is hoe jy ook kan onthou van die helling van die bult. Okay, the steepness of the hill. Okay, so ek gaan net gou vinnig terugskep. Kyk gou. Hier kan ek sien what is the gradient there? Nee man, gaan nie. Okay, what's that gradient? Positive or negative? Positive. And look at the way that this line was drawn. Kyk gou daar, kyk na die rigting. Kan jy sien positiewe gradient, nee? Okay, the previous one. Again, positive gradient. And if you look at this line, positive gradient, nee? So as jy ooit moet 'n lyn gaan teken, always at the end go back and double check. Once I plotted my points, does it still form the gradient that it should be? Because let's say instead of minus 2 over here, I accidentally plotted a 2, a positive 2. And then my line would have gone like that. En dan wys dit 'n negatiewe gradient op my prentjie, maar my formule sê vir my dit moet 'n positiewe gradient wees. Do you guys see what I mean? You can go and double check whether I did it correct. Okay, any questions? Good. Nee, jy die by huiswerkie, wag ons kom nog daar. Ja, sê maar ek wil eers nog iets sê. Okay, so what happens if, want ons het nou gesê 'n gradient is 'n helling, né? The steepness. But what happens if your line is horizontal
of vertical? Want nou is daar nie meer 'n bult nie. Daar's nie meer 'n helling nie. Nee. Right. So, you can get that. Kyk gou hierso. Ja, is parallel met die asse. Ja. Okay. So daar's my asse. Nou gee ek vir jou hierdie lyntjie. Daai ene. Hoekom? So that is the line that we're working with, and it cuts here at 2. Nou, wanneer jy 'n horisontale lyn kry, né? Look at the point where it cuts through. Will this line have any x-intercept? Gaan hy enige x-afsnit hê? Met ander woorde, sny hy deur die x-as? Nee. So, omdat hy net deur die y-as sny, die maklikste manier om te onthou, is sy vergelyking gaan dan wees y is gelyk aan 2. Okay. So, technically, the gradient here is 0. By 'n horisontale lyn is jou gradiënt 0, want y is gelyk aan ekskuus. 0x plus 2 gaan nog steeds vir my gee y is gelyk aan 2. You guys fine with that? So, horizontal line, dis baie belangrik want partykeer raak julle de mekaar daarmee. Horisontale lyn, jou gradiënt is gelyk aan 0. Okay, ek wil net gou die vertikaal doen. Kan ek maar skip? Almal klaar geskryf. Great. As jy daar so. Net true. As ek hierdie kry, hy sny daar by -3, nee, dan gaan hierdie vergelyking wees. X is gelyk aan -3. Because now it only cuts through the x-axis. So dit is hoekom my x is gelyk aan -3 is. Nou, hier, baie belangrik, jou gradient, can't say 0. Nee? Gradient is undefined. Ongedefinieerd. Ongedefinieerd. Okay? Kan ek skip? Laaste. Ek stap nou bloed uit die klip uit. Wag. Kan ek skip? Okay? Laaste enetjie. Regtig laaste enetjie. It is the last one. This is regtig die laaste enetjie. Ja. Okay. So, kyk gou hier. Wat is my x afsnit? 0. En wat is my y afsnit? 0. Okay, so what an example of that would be y is equal to 2x. So it still has a gradient. Hy het nog steeds 'n gradiënt. Want kyk gou hier, wat is my c? Daar staan eintlik plus 0. Nee. So, and if I were to make x 0, y will be 0. En as ek vir y 0 maak, gaan x ook wees 0. Okay, nou hoe weet ek dan? Kyk gou hier, jy gaan daar. Ons het altyd so klein driehoekie. Want dis mos die verskil in y gaan wees 2 en die verskil in x gaan wees 1. That's how I get to that gradient of 2. Okay, nou sit alright. Kan ek huiswerk gee? Nie kan ek huiswerk gee nie. Ek gaan gou huiswerk gee. Is almal klaar geskryf? Daar is jou huiswerk. It's not a lot.
Nee, 4 en 5. Okay, ek gaan gou vir jou afkondigings lees.